कोलकातार चर्चित दुर्गा पूजा मंडप मध्यरु नॉर्दर्न पार्क 22पल्ली दुर्गा पूजा अन्यतम। सोमनाथ मंदिर सामने पूजा मंडप निर्माण होईछि। चिकमिक आलुओरे झलसुछि चतुर्दिग। मां दर्शन करने एवं पूजा देखा श्रद्धालुं भिड़ जमुछि। प्रतिदिन प्रख्यात शिल्पी माने सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करुछन्ति। एनी अधिक सूचना देउछन्ति आम कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল লাস্টের দিকে। গত সপ্তাহে একটা প্রচণ্ড বৃষ্টি এসেছিল। আমরা খুব হয়ে গেছিলাম, ভয় পেয়ে গেছিলাম যে আলটিমেটলি প্যান্ডেলটা শেষ করতে পারবো কি পারবো না। আমাদের বাজেট আছে পুজোর সমস্ত, আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখানকার মেম্বারদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা প্রচুর করা আছে। প্লাস আমাদের যত আমরা যাদের থেকে সাবস্ক্রিপশন নিই, আমাদের এবারের পুজোর বাজেট আমরা নিয়ার অ্যাবাউট 2 কোটি টাকার মতো রেখেছি। বনেদিয়ানার দিক থেকে কলকাতার অন্যতম পুজো হচ্ছে এটা। সাবেকি সমস্ত লোকজন যারা আপনার সংস্কারী, বাংলার সংস্কারের এটা হচ্ছে চূড়ান্ত নিদর্শন এই পূজাতে। আমাদের প্রতিমার স্টাইলটাও একই রকম। এবছর আমাদের থিম হচ্ছে সোমনাথ, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের অনুকরণে আমরা এবছরে প্যান্ডেলটি করেছি। কলকাতার সবথেকে বড় শিল্পী নবপালের প্রতিমা তৈরি করেছেন। সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স, এত সুন্দর একটা প্যান্ডেল এবং তার সঙ্গে অনুষ্ঠান, ফুড কোর্ট, কি নেই, মেলা গ্রাউন্ড। সো আই এম প্রিটি এক্সাইটেড অ্যান্ড আই উইশ অল দ্য বেস্ট ফর দ্য এন্টায়ার গ্রুপ। যারাই এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত তাদের সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং এই পুজো আরও অনেক অনেক বড় হোক। आमे देखा पाँच जे जातीय स्तर शिल्पी माने एठारे कला दर्पण प्रकाश करुछंती एवं जो मंडप तैयारी होईछि दुर्गा पूजा मंडप ता सोमनाथ मंदिर आकलन रे तैयारी होईछि एवं उद्योक्ता मानक वक्तव्य जो माने सोमनाथ मंदिर जीवा संभवपर होइनी, सोमवार सोमनाथ मंदिर देखिबा सेमानक निकट रे कष्टकर होईछि, से माने एठाकू आसीबे एवं सोमनाथ मंदिर आकलन रे निर्मित दुर्गा पूजा मंडप सेता देखिबे एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय जे मंडप भितरे जो देवी दुर्गा एवं अन्य देवादेवी मूर्ति रही संपूर्ण मार्बल पत्थर रे तैयारी होईछि एवं यह मध्य से निजर कला स्थापत्य नैपुण्य देखा चाहती एवं विशेषकर सोमनाथ मंदिर जो प्रतिरूप एठारे प्रकाश पाई एवं उद्योक्ता माने सोमनाथ मंदिर जाइछन्ति सेठारे जो कला भास्कर्य को एठारे स्थान पाई जहाँकि कोलकातार ये नॉर्दर्न पार्क दुर्गा पूजा चर्चा मध्य को आसी। कोलकाता वीडियो जर्नलिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।